अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और खुश आमदीद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसे की तैयारियां कर रही है, अब सिचुएशन होगी डू एंड डाई की, क्योंकि बानी पीटीआई ने ये कहा है कि अब 24 नवंबर को जो एहतजाज होगा, जिसका अली अमीन गन्नापुर कितनी बार पहले हवाला दे चुके हैं मीडिया टॉक करते हुए कि अब हम सर पर कफर बांध कर निकलेंगे, जब फाइनल कॉल का खान कह देगा तो फिर हम वापस मुलट के नहीं देखेंगे जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता। तो अब क्या पीटीआई जो आज अलीमा खान ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा हर शख्स घर से निकले, हर बंदा घर से निकले, चाहे वो केपीके का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, क्योंकि उनके कप्तान ने कॉल दे दी है कि अब वैसे तो 3 मुतालबा था, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है वो यही है कि बानी पीटीआई को रिहा करवाना है। तो अब क्या होगा? क्या पीटीआई लाशों की सियासत करेगी? लाशों की सियासत का मतलब यह है कि जब जिस तरह से कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में जब लोग इस्लामाबाद कैपिटल सिटी का घेराव कर कर बैठेंगे, तो जाहिर है हुकूमत इन एक्शन होगी। इससे पहले जिस तरीके से पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती रही है, शेल बरसाती रही है, कारकुनान को लाठियां बरसाती रही है, और कारकुनान की जानिब से भी बाकायदा रिटालिएट किया जाता है जिस पर पुलिस इन एक्शन आती है। क्या रियासत के रिट को जब चैलेंज किया जाएगा तो क्या गोलियां बरसाई जाएंगी? तो इस किस्म का खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। क्या ये सब कुछ होने वाला है? और क्या इसके बाद भी क्या जो अचीव करना चाह रही है पीटीआई वो सब अचीव कर लेगी? सबसे पहले अलीमा खानम क्या कह रही हैं वो सुनिए। 24 तारीख की इस्लामाबाद के लिए बानी पीटीआई ने कॉल दे दी है। जो चीदा मुतालबात है वो बात की बात है। पहले ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा, लेकिन अब फाइनल ये कहा गया है कि डू एंड डाई है, एहतजाज करेंगे, तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इमरान खान को बाहर नहीं निकालते। इस्तार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, क्या अचीव कर लेगी बानी पीटीआई की ये कॉल? आपको क्या नजर आ रहा है और इसके मुहर्रकात क्या होंगे? हुकूमत का लाहा अमल क्या होगा? क्या 24 तारीख तक सारे लोग जो मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएंगे? क्योंकि इट्स अ सीरियस कॉल अगर तो ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। फिजा देखिए, इसको कहा तो ऐसे ही जा रहा है कि नो और नेवर, रब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे दोस्त कहा करते थे कि कोई खान को हाथ लगा कर दिखाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर हाथ लग गया। फिर कहा कि कोई उनके घर तक जाके दिखाए, फिर घर तक लोग चले गए, दीवारें ढा दी गई, आपने देखा। फिर कहा जी गिरफ्तार करके दिखाए, फिर गिरफ्तार हो गए। फिर कहा कि जी जेल के अंदर कोई उनको रख के दिखाए, फिर जेल के अंदर भी गए। फिर कहा जी कि वहां पे कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहां पे भी अब आवाजें अंदर से ये आना शुरू हो गई कि अखबार नहीं मिल रहा, कैदे तन्हाई वगैरह वगैरह। ये लंबी एक कहानी है। उस सारा कुछ के बाद फिर उम्मीद हुई कि ट्रंप साहब आएंगे तो कुछ बात बनेगी। फिर बीच में एक्सपोर्ट का इलेक्शन लड़ना था, वो भी जाहिर है मामला ना बना। अब ट्रंप साहब का भी जो उम्मीद थी वो भी एक टूटती जा रही है। तो अब एक फैसला को मरला आ गया 24 नवंबर का, और अब उन्होंने कहा कि डू एंड डाई। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि इस पे 3 मुतालबे रखे गए। एक तो कहा गया कि 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए। दूसरा कहा गया कि जी चोरी शुदा जो मैंडेट है उसको वापस किया जाए, और बगैर ट्रायल शुदा जो लोग पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, उनको रहा किया जाए। बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि जी आर्मी कस्टडी के अंदर हमारे जो साथी हैं, मुझे इतला मिली है कि 3 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की है। हमारे लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और बड़ी ज्यादती हो रही है, और अब हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। मुल्क के अंदर मार्शल लॉ है, और मार्शल लॉ में आपने जिंदा रहना है या आजादी के साथ जिंदा रहना है। यही उन्होंने तो आजादी के साथ आपने देख ही लिया कि उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब पहले मुझे आजाद कराएंगे, फिर मैं पाकिस्तान को अमेरिका से आजाद करवाऊंगा। अब वो चीज भी थोड़ी लेट हो गई, ट्रंप साहब से उम्मीदें थी खत्म हो गई। अब देखना यह है कि ये जो 24 नवंबर का जो धरना है, एहतजाज है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। बिल्कुल ठीक। मुझे नहीं लगता कि जी इसका कोई आउटकम उस तरह निकलेगा जो पीटीआई तवक्कुआत रख के बैठी हुई है, और जिस तरह बानी पीटीआई ने अंदर से कॉल दी है, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी एक दफा लोग निकलेंगे और उसके बाद वहां इनकलाब आ जाएगा। अब वहां पे ये कहा जा रहा है कि जी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि मुज़ाकरत करने हैं या नहीं करने, एहतजाज खत्म करना है या नहीं करना। मेरी इत्तला यह है कि इसमें अलीमा खान का नाम उसमें शामिल किया गया है, उसमें असद कैसर साहब का नाम शामिल किया गया, और उसमें राजा नासर
साहब जो हैं उनका नाम शामिल किया कमेटी में। अभी वैसे ये नामों 3-4 को लोगों के सीधा नाम राज हैं। रखा जा रहा है कि अच्छा, कौन नाम होंगे। दिए गए इसलिए कि जिनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए इसलिए उनके नाम नहीं बताए जा रहे। ठीक हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एहतजाज भी कोई बहुत फैसला को टफ टाइम गवर्नमेंट को दे सकेगा और इसके नतीजे में गवर्नमेंट घर चली जाएगी। राणा साहब, आपको क्या लगता है कोई टफ टाइम दे सकेगा? ये जो एहतजाज की कॉल दी है, इससे पहले भी 25 नवंबर और उससे पहले मई के अंदर एहतजाज हुआ, जब इमरान खान खुद बाहर थे, वो खुद भी बड़ी एहतजाज और 25 रैलियां और मई का- जलसे करते रहे थे। तो ये सब तो तब भी नहीं हो सका, तब भी कारकुनों को बस फैंटियां लगती रही हैं। और अभी सबसे बड़ी बात, इसको लीड कौन करेगा? मतलब अली अमीन तो आप समझे कि नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 12 जिला घूमते हैं। फिर देखें, एक तो मैं जुल्फकार राहत का बड़ा मशकूर हूँ। इतने मसाइब व अलाम इमरान खान पे जो हुए वो तो मैं नहीं बता सकता था जिस तरह इसने बता दिए। घर तोड़ दिया उनका, जेल में उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो मसाइब व अलाम है जो मैं नहीं कह सकता था। थैंक यू जुल्फकार, आपने यार ये बता दी बात, लोगों को बराह रास्त नहीं पता आपकी थी। मुश्किल आसान की है, कोई फिर आपने जिस तरह फौजी अदालतों में खुदकशियों का इंकिशाफ किया है, तो बड़ा मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने इतनी अच्छी मालूमात आपने पूछाई। अब आ जाए इस तरफ के, ये जो कमेटी बनी है, सबसे पहले बारीक चीज लीड कौन करेगा? मैं अर्ज वही जा रहा हूँ। आप ये एक बात नोट करें कि इस एहतिजाज का ऐलान जो है वो ना तो शिबली फराज ने किया है, ना बैरिस्टर गौहर ने किया है, ये किया डायरेक्ट अलीमा आपा ने। जी, ठीक है ना। अब जरा समझे, मैं बहुत अरसे से अपने इस प्रोग्राम में ये कह रहा हूं कि इमरान खान की तर्जुमान बराह रास्त कोई है तो वो अलीमा आपा हैं। ठीक है, अलीमा आपा ने किया। दूसरा कौन बंदा है जो आज मीडिया में इस पर बात करता रहा, वो है फैसल चौधरी। ठीक है, अब फैसल चौधरी तो उनके वकील हैं, तो वो पॉलिटिकल ये सारी चीज क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इमरान खान के फवाद चौधरी से और इस तरह की लीडरशिप से बहरहाल लाइन सीधी हुई है। अब इमरान खान ने एक तीर से 3 शिकार किए। एक तीर से 3 शिकार किए। क्या क्या? पहला शिकार, एक मुनाफिक क्यादत जो उनके इर्द गिर्द है ना, उसे एक्सपोज कर देनी है उन्होंने। ठीक है, अब वो मुनाफिक क्यादत जो बकायदा लोकेशन भेजती है कि ये फला सेनेटर फला जगह खड़ा है, आज इजलास में ये बात हुई, वो सारे एक्सपोज होंगे और उनके असल चेहरे सामने आ जाएंगे। या वो क्यादत करेंगे या घर चले जाएंगे। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि देखें, आप जरा पिछले कुछ दिनों को नोट करें। आज भी इमरान खान एक केस से बरी हुए। जिस दिन उनके ऊपर फर्दे जुर्म लगनी थी 9 मई की, उस दिन वो 4 केसेस से बरी हुए। फर्दे जुर्म कैंसिल हो गई, मुलतवी हो गई। उनकी बेगम एलिया बाहर आ गई, बहनों की वो हो गई, इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगेजमेंट चल रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये फिर काल क्यों दी? मेरा ख्याल है कि मतलब लीड अलीमा खानम करेंगे। आप ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है ना, इसको कहीं शायद स्लो हो गई है, ये वो मामला हो गया। अब इससे एक प्रेशर नया डेवलप होगा कि जी ऐसा होने जा रहा है, उससे पहले डायलॉग कंप्लीट करें हम। ठीक है, जो भी चीज तय होनी है, तो वो कहीं ना कहीं। अब और एक और मेरी अर्ज सुन लीजिए कि देखें, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो टकराव से नहीं चलता। ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल ही नहीं है। इसी तरह पॉलिटिकली पीटीआई के बगैर पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीन मुकम्मल नहीं है। तो जब ये दो हकीकतें हैं, तो इन अगर ये एक पेज पे आती है तो इसका पाकिस्तान को फायदा है। yes. ये जो नैले दहले छुपते 9 मई के पीछे कारकर्दगियां अपनी छुपाते हैं, उनसे सवाल करो जी मुल्क में गुर्बत क्यों कहते हैं? जी 9 मई देखे कितना बुरा हुआ। उनसे सवाल करें कि भाई बिजली महंगी क्यों गई? कि देखे जी 9 मई कितना बुरा हुआ। और भाई आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दो ना, छोड़े 9 मई, जिनके जो हुआ है वो खुद डील कर लेंगे उसे। और आखिरी चीज ये जो अब आप कह रहे हैं, लीड कौन करेगा? अलीमा आपा विल लीड, और अलीमा आपा उस कमेटी की सरबराह होंगी, चाहे अनाउंस ना करें। इन्होंने 2 नाम लिए, मैं आपको 3-4 नाम और ले देता हूं। गंडापुर भी है उस कमेटी में। ठीक है, फैसल चौधरी भी है उस कमेटी में। ठीक है, असद सिकंदर है उस कमेटी में, बैरिस्टर गौहर है उस कमेटी में, उमर अयूब भी हैं उस कमेटी में, वो
सुन्नी काउंसिल के जो हमारे दोस्त साहबजादा साहब भी हैं, ये कमेटी सारे लोगों को ही बुला लिया। काफी केड़ी कोई आपा खुशहादी कमेटी है जिसे ना प्रॉब्लम होगी। बात ये कि ये कमेटी है और इसमें एक और बारीक बात सुन लें जी, इसमें एक कमेटी वो है, ये कमेटी आएगी फ्रंट पे डील के लिए। कोर कमेटी में वो 3 लोग हैं, आप दोनों ने बहुत ज्यादा नाम गिनवा दिए। मैंने तो 3 जो असल कमेटी है ना, जो असल कमेटी है, ये वो लोग हैं जो इस वक्त पॉलिटिकल सीन में सामने नहीं है। और अगर ये क्यादत लूड़ी लंगली जो मुनाफिक क्यादत है, अगर ये नहीं आगे आएगी तो फिर वो क्यादत सामने आएगी जो इस टाइम सामने नहीं है, और वो चंद दिनों में आपके सामने खड़े होंगे आके। पता नहीं अब ये कौन सी क्यादत है जिसका जिक्र राणा साहब ने कर दिया। राहत साहब, मैंने आपसे कहा था कि हुकूमत क्या ये सब कुछ करेगी? आईजी साहब इन एक्शन होंगे, फिर से कंटेनर कैपिटल सिटी को कर दिया जाएगा, रास्ते बंद, शेलिंग आ गई, पुलिस वालों को सब तलब कर लिया इस्लामाबाद में, दफा 144 नाफिज कर दी, यही सब कुछ होगा। और लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर की जरा आपको एक शॉर्ट सुनाते हैं कि उनका जो शीला अंदाजे बयां जरा सुने। वापसी वाले कोई इरादे नहीं है, तो हुकूमत के फिर इरादे होंगे इनको जबरदस्ती वापस भेजने के। क्या कहते हैं आप राहत साहब? देखिए जी, आजकल तो वो घोड़े के ऊपर भी सवार होके उनकी वीडियोस आ रही हैं। स्वाबी के अंदर घोड़े के ऊपर सवार होकर गए, अर्तगल की तरह उन्होंने एंट्री डाली। तो अब वो ट्रेनिंग तो खैर बहुत ज्यादा हो गई है, तैयारी भी बहुत ज्यादा हो गई है। पता नहीं 12 जिले की बजाय कोई 20 जिले उन्होंने क्रॉस करने और घोड़ा भी अपना ले लिया, क्योंकि वहां पहाड़ों के अंदर तो आपको पता है ना, कभी खच्चर, कभी खोता, कभी घोड़ा, कभी पैदल, गाड़ियां तो चलती नहीं। तो अब आने वाले दिनों में जाहिर वो सारी तैयारी कर रहे हैं। एक फैसल तकई साहब हैं, वहां पे पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने आज वहां पे 2 लाख टीचर्स हैं केपी में, 2 लाख टीचर्स को मुखातब करके कहा कि जी 9.5 लाओ, एहतजाज करिए फेडरल गवर्नमेंट को। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास आपके भी पैसे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे, 1700 अरब रुपया उन्होंने देना है। तो आए हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो जाएं, 2,07,000। तो आए फेडरल गवर्नमेंट से पूछते हैं और उनसे एहतजाज भी करते हैं और पैसे भी अपने लेते हैं। देखिए ये मोमेंटम कितना बनेगा, इसमें कहा गया कि वुकला शामिल होने चाहिए, इस पे तुलबा को कहा गया है, सिविल सोसाइटी कहा गया है, और जो वुकला ने पहले एहतजाज किया वो तो आपके सामने ही है कि हामिद खान साहब सेंट भी, वो पता नहीं कहाँ बैठ के अपने दफ्तर में सेंट बजा रहे हैं, कहाँ बैठ के बजा रहे हैं। तो अब इस मोमेंटम के अंदर, इस जलसे के अंदर, एहतजाज के अंदर कौन कौन किस किस तरह शामिल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ओवरसीज को भी कहा गया कि जी आप भी इसमें एहतजाज करें। जो राणा साहब ने खासकर बात की, राणा साहब एक तरफ तो कहते हैं कि जी अलीमा आपा लीड करेंगी और साथ जो मुनाफिकीन है वो बिल्कुल बेनकाब हो गए, एक्सपोज हो गए, और आज जाहिर है उनको किसी को लिफ्ट भी नहीं करवाएगी। फिर उन्होंने कमेटी के अंदर सारों के नाम डाल दिए जो मुनाफिकीन थे। नहीं, बैरिस्टर गौहर क्या मुनाफिक है? नहीं, मैं उन्होंने नाम तो यही उन्होंने कहा आज फैसल चौधरी साहब एक्टिव थे और अलीमा आपा थी, बाकी किसी कोई नहीं था। तो बाकी सारे जो मुनाफिकीन है वो बेनकाब हो गए, ठीक हो गया। अब इमरान खान साहब कर तो वैसे यही रहे, मैं इनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि उन्होंने टेस्ट में तो अपने लोगों को डाल दिया कि जो इसमें लीड करेगा, जो मार खाएगा, जो टकराएगा, जो डंडे खाएगा, वही नतीजा लेके आएगा और कल को वही कप्तान को फेस करेगा। बाकी तो लोगों को हो सकता है वो मुलाकात ही ना करें। तो ये तो मैसेज अंदर से भी आ गया। उन्होंने कहा जी टिकट भी उसको मिलेगा जो वहां पे प्रेजेंट होगा और कारकर्दगी दिखाएगा। अब कारकर्दगी का भी एक म्यार है, पूरी वीडियोस बनेगी, पूरा उसका हर चीज चेक होगी, पूरी रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट वहां पे जाएगी और उसकी बुनियाद के ऊपर आइंदा टिकटें भी जारी होंगी, फैसला किया जाएगा। तो देखिए ये सारी चीजें जोर तो पीटीआई पूरा लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब और आईजी इस्लामाबाद और बाकी जो हजरात हैं वो भी तैयारियों में लग गए हैं। अच्छा। और मेरी इतला ये है कि वो इस एहतजाज को रोकने के लिए पहले वाला हरबा, फिर उन्होंने पहले वाला हरबा उसी तरह इस्तेमाल करेंगे, लोगों का नहीं, हुकूमत का भी और फिर किसी वक्त भी खबर आएगी कि ताजा खबर आई है अली अमीन गंडापुर साडा पाई है, और फिर वो कहीं नाश्ते करते और कहीं टी ब्रेक करते हुए पाए जाएंगे। अच्छा, वैसे राणा साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अली अमीन गंडापुर उन्होंने सवाबी पहुंचना था, कोई नहीं पहुंचे, लाहौर पहुंचना था, नहीं पहुंचे, अभी भी क्या इस्लामाबाद पहुंचेंगे वे? और फिर कितने लोगों के साथ पहुंचेंगे? और क्या पहुंचने के बाद वो एक सूबे के वजीर आला है, अगर वहां रुकना पड़ता है तो सूबे को वैसे बेयारो मददगार छोड़ के वो यहाँ एहतजाज और धरना दे रहे होंगे?
आप ही ना आज मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ। जैसे उसने मुसाहिब आलाम इमरान खान के बयान किए, आपने ऐसा बारीक सवाल किया है कि वो एहतिजाज करने वहां जाएंगे तो हमारी वजीर आला कहाँ गई हुई है? हमारी वजीर आला की नहीं, राना साहब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उन्हें हर तरह के ज़हनी जिस्मानी रूहानी बीमारियों से अल्लाह शफा दे, ठीक है। लेकिन जो तस्वीर उनकी आ रही है ना, वो तो नहीं लग रहा कि वो बीमार है, माशाल्लाह बहुत फ्रेश है। देखिए वो एक मैसेज है जदीद फैशन के साथ, वो मैंने उन्हें देखा है। नॉट ब्रेक मी, यू नो, विमेन पावर के हम अब सिंपैथी वोट नहीं चाहते। मुझे विमेन पावर ना बताए, मैं तो रोज घर फेस कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे विमेन पावर कौन सिखाएगा? मैं तो माशाल्लाह ऐसा लगता है पैदाइशी शादीशुदा हूँ, तो मुझे वो आती है। वो मैं जो बात कह रहा हूँ कि अगर आप एक ये फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर रही है कि एक शख्स पॉलिटिकल एफर्ट कर रहा है तो वो गलत है, और एक मुल्क से जबकि पाकिस्तान पंजाब को जरूरत है तो वो चली गई है। अब दूसरी तरफ आ जाए, देखिए गंडापुर फला जगह नहीं पहुंचे, गंडापुर फला जगह नहीं पहुंचे, लेकिन वाई ओनली गंडापुर को ही हम नाम ले रहे हैं, किसी और का नाम क्यों नहीं ले रहे? हम ये क्यों नहीं कहते कि पंजाब की क्यादत कहां चली गई थी, बैरिस्टर गोहर कहां चले गए थे, शिबली फराज कहां चले गया था, असद कैसर कहां चले गए? क्यों नाम नहीं लेते बाकियों का? इसलिए कि अगर हमें किसी में कोई स्पार्क नजर आता है ना, तो वो गंडापुर में ही है, ठीक है ना, कि स्पार्क ये कर सकता है, ये लीड कर सकता है, ये चल सकता है। और दूसरी बात ये है कि इससे एक और सवाल पैदा होता है कि क्यों हमने पंजाब में इस सतह का खौफ पैदा कर दिया कि पंजाब की क्यादत जो है वो भागने पे मजबूर हो गई या छुपने पे मजबूर हो गई। असलम इकबाल जैसा शख्स जो है अपने घर को छोड़ के कहां पता नहीं कहां गया हुआ है, हमाद अजहर है, उसकी हमाद अजहर तो इधर है ना। उस असलम इकबाल अपनी बेटी की शादी के ऊपर जिस तरह आया और जाके आके गया, वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो इसका मतलब पंजाब में फस्तायत इस सतह के ऊपर है कि यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह कि मैं 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब हम गैर मामूली अंदाज में निपटेंगे। तो पहले तो आपने एक्सपायरी गैस फेंकी थी, अब कौन सी चीज लेके आ रहे हैं गैर मामूली? और क्या आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर किसी का एहतिजाज का हक छीन सकते और ताकत से छीन सकते, कुचल सकते हैं उसे? आप उसे कुचल देंगे, आप धमकी दे रहे आप कुचलेंगे। लेकिन रियासत की रिट को चैलेंज ना करें। रिट को क्या चैलेंज? जैसे 9 मई हुआ था, जस्ट लिसन वन थिंग, जैसे 9 मई हुआ, सुन लेना भाई, सुन। 4 पिछले जलसे हुए पीटीआई के, लाहौर, सवाबी और कौन कौन सी जगह, क्या एक पत्ता भी टूटा है? एक गमला टूटने का आया है कोई खबर? और इससे ज्यादा पूरा मन एहतिजाज क्या होगा? 4 जलसों के अंदर आपको एक गमला टूटने की रिपोर्ट नहीं हुई, तो इससे ज्यादा क्या पूरा मन आप प्रोटेस्ट करेंगे? कैसे रिट को, रियासत के रिट को चैलेंज हो रहा है जी? क्या अगर कोई बाहर निकल के अपना एहतिजाज कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल हक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पॉलिटिकल हक इस्तेमाल करेगा उस पर हम फतवा लगा देंगे कि ये रियासत को चैलेंज कर रहा है, ये रियासत दुश्मन है, ठीक है? हमने सर्टिफिकेट जेब में रखे हुए कि इथों कढ़िया फतवा पढ़ाता है, इथों कढ़िया सी जनाब अली किसी को बुलवत नहीं देता। कौन होते हैं हम? किसी के पॉलिटिकल उस पे हम कहेंगे ये रियासत को कौन से वाले? ये बात ठीक है कि हम कौन से वाले मुसलमान हैं, लेकिन मजहब कार्ड तो एक वैसे ही कार्ड है जिसको हम प्रोग्राम में तो नहीं, लेकिन वैसे इसको इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। बट क्या होगा जी 24 नवंबर को डू एंड डाई वाली सिचुएशन है? राज साहब, बी क्विक, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन इसी लड़ाई झगड़े के हवाले से कि आखिर जब अगर बहुत से लोग आ गए वहां पर, कैसे करेगी ये हुकूमत मुकाबला? अवाम का मुकाबला नहीं कर सकते, गोलियां चलाएंगे। चलो फर्ज करें जी 10 लाख बंदा आ गया, 20 लाख बंदा आ गया, और वो आके बैठ गए उधर, और बैठने के बाद उनकी कुछ जरूरियात भी होंगी, खाना भी है, बाकी भी बहुत सारी जरूरियात है। ये पहले जो धरना हुआ था ना 126 दिन का धरना जिसको हम कोट करते हैं, वो धरना किसी की सपोर्ट से हुआ था। अब ये सारा कुछ करना पड़ रहा है खुद, और केपी गवर्नमेंट के सारे वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो से क्या मतलब? अभी मॉनिटरिंग वहां पे जिस तरह हो रही है, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है कि 1122 की गाड़ियां कितनी आई, कैसे आई, गाड़ियों में तेल कहां से भरा, और ये सारा ऑडिट पैरे भी आने हैं और ये सारे नैब के अंदर केसेस भी आने हैं। तो अभी ये चीजें हैं बड़ी मुश्किल कि 2 महीने 4 महीने वहां पे बैठ जाएंगे। अच्छा, 2-4 महीने बैठ जाए? मैं मिसाल दे रहा हूं कि आप पहुंच गए डी चौक, जाके वहां बैठ गए, तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट घर चली जाएगी। लोग सारे कहेंगे खुदा के लिए आप चूंकि आ गए हैं
تو اب صبح آپ تو بھائی پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم یوں کر دیں گے؟ اس طرح کا احتجاج کرنے سے موٹر وے پہ خندقیں کھودیں گے، گورنمنٹ کو فارغ کر کے کیا بچھا دیں گے؟ کیوں پھر اگر پی ٹی آئی کو پرائم منسٹر اس طرح بننا چاہتی ہے 2-4 مہینے یا 1-2 سال کے لیے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا. سوال یہ ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ کیوں سارا کچھ کر رہے ہیں؟ الٹیمیٹلی مقصد ایک ہی ہے کہ جہاں یہ بار بار ترلے منتیں کر رہے ہیں وہاں سے کال نہیں آ رہی. تو اس کے لیے کوئی مناسب رانا صاحب جیسا کوئی بندہ ڈالیں تو بات ہو جائے اور جان چھوٹ جائے. اتنی سی بات ہے. نہیں، جو درمیانی راستہ نکالے گا اس کو بھی ہم پروگرام میں بلائیں گے. رانا صاحب ایک بات، عمران خان کے ان مطالبات میں کوئی ایک مطالبہ اس کا اپنے لیے ہے؟ سارے قوم کے لیے؟ یہ جو 26ویں ترمیم میں غیر آئینی ہے، کورٹس یوں نہیں کر رہے، لوگوں کا مینڈیٹ واپس کرو، وہ تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانے کی نہیں کہہ رہا، وہ تو قومی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو وہ بقول ذوالفقار راحت کے یہ کہہ رہے کہ میں بیچ میں وہ کراؤں تو باری بندہ چاہیے. نہیں ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، لیکن میں تمہاری تنخواہ میں لوں گا، پھر میں یہ پہلے بتا دوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ملے گی تو ہاں آدھی آدھی کر لیں گے نا. سب کو پرانی تنخواہ میں کام کرنا پڑ جائے گا. چھوڑ دیں آپ، نہ کریں ایسی باتیں، نہ کریں. ہم نے بریک پر جانا ہے اور جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آخر 24 نومبر کو بہت زیادہ دور نہیں ہے. کیا واقعی 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے گی؟ کیا جسٹس منصور چیف جسٹس بن جائیں گے؟ کیا جسٹس یحییٰ اور آئینی بینچ اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ کیا پکچر اتنی کلیئر ہو جائے گی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 نومبر کو یہ سب کچھ ہم کر دیں گے؟ لیٹس سی، وہ اتنی دور نہیں ہے. ہمیں جانا بریک پر. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اور 24 نومبر کو جو احتجاج کی کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ایک جانب کال ہے، دوسری جانب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی جس حکومت نے اس کال کا مقابلہ کرنا ہے یا جس حکومت نے ان لوگوں کو کہتے ناکو چنے چبوانے ہیں، وہ ساری حکومت کے منسٹرز تو خود موجود نہیں ہیں، وہ لیڈرشپ تو پاکستان میں خود موجود نہیں ہے. اور پھر سبحان اللہ سونے پہ سہاگا، باہر جا کر کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سرکاری گاڑیاں نہیں ہیں، کوئی گارڈز نہیں ہیں، ٹرینوں میں لوکل سفر کر رہے ہیں. کیونکہ اصل فریڈم وہاں جا کر ان کو دیکھنے کو ملتی ہے نا، کہ جب کافی کی لائن میں یہ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی لگا ہوا ہے تو یہ بھی اسی لائن میں ہوں گے. یہاں پہ ان کو کون سا اتنا کوئی اسپیسیفک پروٹوکول مل جائے گا؟ خواجہ آصف سے بدتمیزی کی گئی ہے. راحت صاحب، کنڈیم کرنا چاہیے ہے اور میں کنڈیم کر رہی ہوں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، جیسے اس شخص نے بدتمیزی کی ہے خواجہ صاحب سے. لیکن مطلب وہاں جا کر یہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، یہ اورنج ٹرین میں ایسے سفر کر سکتے ہیں؟ راحت صاحب، ان کو نہیں کرنا چاہیے عوام کو ایسے ٹرین میں سفر کریں؟ مشورہ تو آپ دے رہی ہیں، لیکن آپ کا مشورہ ویسے بڑا برا لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ادھر بھی وہ اسی طرح ٹرین پہ جائیں اور کوئی آگے سے ٹکر جائے. دیکھیں وائی ناٹ، وہاں پہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے نا جی، آج صرف خواجہ آصف صاحب سے نہیں ہوا، وہاں پہ ایون فیلڈ کے باہر پھر ابھی اس وقت جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ عجیب و غریب آ رہی ہیں. وہاں پہ نون لیگ کے لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی لوگ ہیں کچھ ظاہر لوکل ان کے بھی تو کارکن ہیں نا جی اوورسیز میں. تو پھر عطا تارڑ صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، خواجہ صاحب کو بڑی گندی گالیاں دی گئی ہیں. تو خواجہ صاحب تو وزیر دفاع ہیں اور دفاع ہمارا ویسے ہی آپ کو پتہ ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے، تو وہ تو باہر چلے گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں ملک کو پڑتا. لیکن عطا تارڑ صاحب بھی باہر ہیں اور باقی ان کا دفاع کون کرے گا؟ تو ان سے البتہ فرق پڑ سکتا ہے کہ وہ آ کے چونکہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن اوورآل فضا جو یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے اور یہ اب باہر بھی پہنچ گیا اور ہر ملک کے اندر پہنچ گیا، اور پاکستان کے اندر تو تھا ہی. یہاں پہ ظاہر ہے تھوڑا کنٹرول ہے انتظامیہ کا اور گورنمنٹ کی ذرا رٹ ہے، اور گورنمنٹ کے اندر ہے نون لیگ بھی. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ نہ کریں کہ یہاں ذرا کنٹرول ہے، کہیں یہ کہ یہاں پر عوام کا اور ان کا آمنا سامنا کم ہے. نہیں، آمنا سامنا تو ہوتا ہے، یہاں پہ پولیس کے ڈنڈے کی ذرا زیادہ ڈر اور خوف زیادہ، تو باہر ظاہر ہے یہ ڈنڈا فورس نہیں ہوتی. لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ بائی چوائس اگر آپ کے پاس سامنے کو آ جائے، نواز شریف صاحب آ جائیں، کوئی آ جائے، تو آپ کے پاس جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو آپ گالی کا سہارا لیتے ہیں، ڈنڈے کا، پتھر کا، اٹ کا، وٹے کا، جیسے میاں صاحب کہتے ہیں ٹماٹر مارتے ہیں. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ دلیل سے بات نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں سیاست کے اندر ڈائلاگ کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، اور گفتگو کرنے کی اور مکالمے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مکالمہ ختم ہو گیا ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے، اور اب ساری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ میدانوں کے اندر فیصلے ہوں، ڈنڈے سے فیصلے ہوں، بندوق سے فیصلے ہوں، اور اس طرح
اینٹ سے اینٹ ٹکرانے کے نتیجے میں. نارمز تو اور یہ ویلیوز ختم آج اس طرف ہو رہا ہے, کل کو یہ پلڑا دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی یہ بہت بڑا ظلم ہے کنڈیم کہ کرنا اس چاہیے. کو جو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جو خوش ہو رہے ہیں اور پھر اس کو شیئر کرتے ہیں ثواب سمجھ کر, یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب, اور باتوں کی باتیں, خواجہ صاحب پہ گرے ہیئرز بڑے اچھے لگ رہے تھے, میں نے تو تعریف کی ہے اپنے سوشل میڈیا پر بھی کہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں ان پہ گرے ہیئرز. مطلب ایک تو پہلے اس کو میں کٹہرے میں لے کے آ رہا ہوں. گرے ہیئر دی پئی وہ کیا رہتا ہے ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ انہوں نے لفظ پتہ کی کہنے ہونے کہا چھری بھی مار دیندے نے اے لفظ کہہ رہے تو تانوں انہوں نے ہیئر دی پئی. نہیں تو آپ کیوں جیلس ہو رہے ہیں خواجہ صاحب؟ اچھے لگ رہے ہیں, مطلب دیکھیں نہیں آپ نے تعریفیں کی ہیں, تعریفیں میں کر رہی ہوں. بندہ گالیوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ چھری بھی مار دینے ایسی. اللہ بچا کے رکھے ان کو, کٹہرے میں لے آئے جی. انہوں نے کہا کہ جی جو شیئر کر رہے ہیں اسی نے مجھے وہ کلپ شیئر کی. میں نے نہیں کیا, دوبارہ ذرا غور سے دیکھنا, کوئی اور ہوگا. اچھا دوسری بات نہیں گروپ میں راحت صاحب آپ نے مجھے تو شیئر کیا خود اور پھر مجھے اوپر تو لکھا خود ہے فضا نے بھیجا ابھی پروگرام کے دوران اس نے بھیجا. اب آگے چلیں. دیکھیے بات یہ کہ میں سیاست میں رکھ رکھاؤ ادب و احترام کا پکا قائل ہوں, کیونکہ میری بھی فیملی, میں بھی ایک پاکستان کا حصہ ہوں. میں کیسے یہ اس بات کو پروموٹ کر سکتا ہوں کہ جناب علی ایسے گالیاں دی جائیں یا وہ کی جائے, لیکن میرا سوال یہ کہ خواجہ آصف یا کوئی بھی اسے منہ چھپانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وہ ہاتھ ایسے رکھ کے منہ کیوں چھپاتا ہے؟ ایسے کیا اس نے بھیانک کام کیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پاتا؟ یہ اسمبلی میں کہنا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, یہ کہنا بڑی بات ہے, لیکن کہنے والے میں بھی تو ہونی چاہیے. اس میں کیوں نہیں ہے شرم حیا؟ آپ خود مانتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ کو میں ٹیکسٹ کیا, ہمارے نیوز ون کا رپورٹر ہے انس گوندل, بڑا پرومسنگ ینگ بوائے, اس نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے تو باجوہ صاحب کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں, ٹھیک ہے تو میں جیت گیا. کبھی آپ ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ مل کے ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون جو ہے, جو چکلا بیلن سائڈ پہ رکھ کے باہر نکلتی ہے اور آپ کو ہرا دیتی ہے, اور آپ کو نہیں آتی تھوڑی سی بھی کہ آپ ہارنے کے بعد اس کو مانتے ہی نہیں شکست کو, ٹھیک ہے. اور باجوہ صاحب کو انہوں نے ان الیکشنز میں کیا, پچھلے والے الیکشن, اچھا پچھلے والے الیکشن وہ ہر دفعہ ہار جاتے ہیں. پچھلی دفعہ باجوہ صاحب تھے, انہوں نے بچا لیا. اس بار جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ اور راجہ سکندر نے بچا لیا انہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کوئی شرم ہوتی ہے یا ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ خود بھی عمل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو بات ابھی بیچ میں گول مول ہو گئی نا, کہ ابھی تو انہیں ایک پروٹیکشن ملی ہوئی ہے ریاست کی, پولیس کی, سیکیورٹی گارڈ اور وی آئی پی کلچر, آگے گاڑی پیچھے گاڑی, ٹھیک ہے نا. سوچیں اس وقت کو جب یہ نہیں رہے گا اور آپ نے عوام کے اندر گھسنا ہے. ہاؤ وڈ یو فیس دا پیپل؟ تب کیا بنے گا؟ تو کیوں ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فیس نہ کر سکیں؟ ہم کیوں اس طرح کی چیز کرتے ہیں کہ ہمیں شرمندگی سے ہاتھ ایسے رکھنا پڑے؟ ہم کیوں نہیں ایسے کام کرتے کہ لوگ ہمیں پیار کریں؟ اور وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ اس نے کہا جی وہ ایون فیلڈ کے باہر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ورک, میں نے خود اپنی آنکھوں سے, آپ نے کہا جی کون سے نون لیگ کے ورک, میں نے خود دیکھا 4 کروڑ لوگوں نے میاں نواز شریف کا استقبال کیا تھا بینر پکڑ کے. 4 کروڑ پورے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, جنہوں نے استقبال کیا تھا. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یار؟ کروڑ کدھر تھے, 4 تو پتا ہے, کروڑ جیب پہ سر. آپ کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی کہ بھائی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, عوام کے حق میں بات کریں, عوام کے لیے کام کریں؟ آپ کی خواہش میں ہم نے اسکرین پہ وہ 4 کروڑ لوگ دکھا دیے ہیں, خوش ہو جائیں. بندہ 4 لاکھ بندے تھے پا رہی ہے باڈی بلڈر نے. اچھا اسی لیے کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک چیز میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی رانا صاحب نے تو پورا خیر اس کا وہ کیا سارا, کریا کرم, کیا پتہ نہیں لفظ ہوتا ہے رانا صاحب, کریا کرم. لیکن میڈیا مینجمنٹ کا بھی کمال ہے. میں تو مشورہ دوں گا, نہیں یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, مشورہ دوں گا کہ یہ جو ایون فیلڈ کے باہر مریم صاحبہ کالا چشمہ پہن کے اور بڑے مہنگا کوٹ اور سارے ایسے لگ رہا تھا کہ برانڈ ہی برانڈ ہے, پورا ایک برانڈ کی شاپ ہی تھی سارا, تو وہ میرا خیال ان کی اپیرنس کی ضرورت نہیں تھی. وہ بیماری کے لیے گئی ہیں, خبریں چھپ رہی ہیں, کوئی تصدیق کر رہا ہے, کوئی تردید کر رہا ہے. تو ان کے میڈیا مینجمنٹ میں بڑے لوگ ہیں, بڑے پرانے بھی لوگ ہیں,
तो मेरा तो मशवरा है कि उनमें से काफी लोगों को गोल्डन शेक हैंड दे के ना रिटायर कर देना चाहिए। कोई कामंदे बंदे एक दो रख लेने चाहिए देने, जो उनको अच्छे मशवरे कि जो उनको कम से कम ये बताएं कि आपकी अपीयरेंस की जरूरत नहीं थी। और आप हैरान होगी कि सना भुच्चा साहबा ने एक दिन मुझे बताया कि जो एक क्लिप है जो आज तक जान नहीं छोड़ रहा मरियम साहबा का, वो क्लिप की कहानी भी कोई ऐसी थी कि प्रोग्राम चल रहा था सना भुच्चा साहबा का और परवेज रशीद साहब उसमें शामिल थे। हाँ। तो वो कहती है मुझे ब्रेक के दौरान बार बार मैसेज आ रहे थे, जी मुझे लें, मैंने बात करनी है। तो कहते हैं उसके बाद मैंने उनको ले लिया उनके इसरार के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने जो वहां पे बात की कि मेरी प्रॉपर्टी तो पाकिस्तान क्या लंदन में भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, लंदन क्या पाकिस्तान में, लंदन क्या पाकिस्तान में भी नहीं है, और वो क्लिप आज तक उनका पीछा कर रहा है। हाँ। तो मीडिया मैनेजमेंट का ये भी एक असूल होता है कि ओवर एक्सपोजर मीडिया का आपको मार देता है, हाँ। कत्ल कर देता है। तो इस पे बचना चाहिए हर वक्त। वहां पे इस हुलिये के अंदर अगर ना आती तो बहुत बेहतर होता, लोगों को ये चीज ज्यादा अच्छी नहीं लगी। लेकिन नहीं, उनका हुलिया क्या, यहाँ पे भी वो उसी तरह ब्रांडेड बैग्स हैं उनके, ब्रांडेड चप्पल्स हैं। लेकिन एक खबर मैं इजाजत दें तो देना चाहता हूँ, ब्रेकिंग मतलब मुझे उनके टू बी वेरी ऑनेस्ट पहनावे में खवातीन की कमजोरी होती है अच्छा लिबास पहनना। आपको अच्छा लगे। मैं आम लोग जिनकी वो नुमाइंदगी कर रही हैं, जो लोग हैं ना आम लोग जो भूख से मर रहे हैं, जो बेचारे यहाँ पे पिट रहे हैं, जो स्मोक का शिकार हैं, हाँ। जिनके बच्चे अस्पतालों में पहुंच गए हैं, उनको ये चीज अच्छी नहीं, राहत साहब, वो आम अवाम की बेटी नहीं है, वो जिसकी बेटी है वो वजीर आला रह चुके हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, उनके घर पानी नहीं जाता, उनके घर बिजली नहीं जाती, उनके घर एयर प्योरीफाइड ना जाती तकरीब का ना जाती फंक्शन का। मसला यह है कि वो रिप्रेजेंट कर रही है 62% ऑफ द पाकिस्तान, जहां स्मोक से गिरा हुआ है लाहौर है। और इस दौरान ये सिचुएशन जो है ना, उनको एज ए चीफ मिनिस्टर अगर बीमारी के लिए गई थी 2 दिन रेस्ट करती, जरूरत नहीं थी। मेरा मकसद सिर्फ है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पॉइंट समझ में आ गई हूँ, लेकिन मुझे इस वजह से यहाँ तो हो ना कि वो निकल के उस एनवायरनमेंट से आई हो जहां उनको एहसास हो, जिनको पता हो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये मसले हैं। वो अपनी माहौलियात की मिनिस्टर को साथ ले गई हैं, उन्होंने बैग उठाया हुआ है और वो उनके साथ साथ है। स्मोक हमारे लिए है ना, उनके लिए तो पुरफिजा मुकाम है। इधर भी होंगे तो दरख्तों में वेंटिलेटर्स लगे हैं। एक तो ये कि वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ठीक है। मैं इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक अल्लाह ताला सेहत और नवाज शरीफ उनके साथ थे उनके। वो ना एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बता रहा था, कहता मैं जंगल गया तो आगे से शेर आ गया। तो उस आदमी ने पूछा फिर, कहता मैं दरख्त पे चढ़ गया। तो उस आदमी ने पूछा फिर, कहता वो शेर दरख्त पे चढ़ गया। कहता फिर, कहता मैंने छलांग मार दी। वो आदमी ने कहा फिर, कहता है 10 तू किधर ना ले गए, शेर ना ले गए कि मेरे ना ले, इससे पूछे ही है किसकी तरफ किधर ना ले गए। नहीं, असल में वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स में अगर मेरी बात हो रही है तो मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ, मैं कहता हूँ सच के साथ आम देखिए, वो उन्होंने बात ठीक किया, जो उनको ठीक है उन्होंने ठीक किया, जहाँ गलत था वो उन्होंने गलत किया। मैं सलूट करता हूँ। सही बात है। एक ब्रेकिंग न्यूज भी है, न्यूज पहले आप उनकी ब्रेकिंग ले लें, फिर मुझसे बात करेंगे। मेरी इत्तला ये है कि वैसे राना साहब से बात करनी है तो नहीं, मैं करती हूँ, आप बताएं जी खबर। अब ब्रेकिंग होनी चाहिए। ट्रंप साहब का जो इंतजार हो रहा था ना, चीफ ट्रंप साहब ने राब्ता किया है एक ब्रदर इस्लामी मुल्क से, ओके, और वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनसे, और उनको कहा गया है कि जी आप इसमें रोल प्ले करें। ब्रदर इस्लामी मुल्क से राब्ता किया है और कहा है जी आप इसमें रोल प्ले करें इमरान खान की रिहाई के लिए, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। और उसमें ये हुआ है MBS जिसको कहा गया है उसने आगे ये तजवीज दी है कि दूसरा इस्लामी मुल्क है जो करीबी हमारा, वो भी एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, कि जी उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और वो इसमें कोई गारंटी वगैरह दे के इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है, बड़े मुसद्दका जरा ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब ने इसमें रोल प्ले करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि उस मुल्क के अंदर जाके खान साहब कुछ अरसा रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। ये एजेंडा अब OIC में जाएगा क्योंकि सारे ब्रदर इस्लामी ममालिक OIC में, ये शर्त रखी गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्टार प्लस का कोई ड्रामा रिपीट हो रहा है। नवाज शरीफ हैं, ऐसे ही सऊदी अरब से राब्ता किया गया, उन्होंने कहा जी कि हम कुवैत और UAE को बीच में शामिल करते हैं, फिर राब्ता किया गया, फिर मुआहदा करवाया गया मुशर्रफ से, फिर 10 साल के लिए। मेरी बात लिख लें, मैं आपको 10 दफा कहता हूं, 100 मुल्क भी आ जाए ना, इमरान खान कंप्रोमाइज इस तरह नहीं करेगा, इमरान खान बाहर इस तरह नहीं जाएगा, इमरान खान किसी ब्रादर इस्लामी मुल्क की भीख में मिली हुई आजादी नहीं लेगा, वो अपने असूलों के साथ खड़ा होगा। हाँ, पाकिस्तान की अदालतें प्रोसेस से उसे बरी कर दें तो कर दें,
اگر اسٹیبلشمنٹ اور اس کے درمیان آپس میں غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہو جائیں. لیکن یہ جو بھیک میں ملی ہوئی آزادی ہے عمران خان نہیں لے گا, وہ نواز شریف نہیں ہے کہ سعودی عرب سے منتیں کروائے گا یا ادھر سے کروائے گا, وہ مانیں گے ہی نہیں کہ ہم کوئی معاہدہ کریں گے. وہ تو جب معاہدہ سامنے آئے گا تو کہیں گے دیکھا میرا مذاق کیسا تھا. بھائی وہ نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس طرح کی بریکنگ جو ہے نا 10,000 میری جیب میں پڑی ہوتی ہے. بات اس لحاظ سے درست ہے, انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے کہ کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہوگا, نمبر 1. دوسرا کہا گیا کہ یو اے کا آپشن دیا گیا کہ آپ ادھر جا کے ریسٹ روز کریں کچھ عرصہ, اور پاکستانی گورنمنٹ میں تو آپ کو ملکوں کے نام بتا رہا ہوں, کوئی جلسے جلوس اور یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا, پرسکون ہوگا, پاکستان کو چلنے دیں, آپ وہاں پہ کچھ سرٹن پیریڈ ریسٹ کریں, پھر آگے دیکھیں گے کہ اس کو کرنا کیا. یہ آفر اس کو اب سے کچھ 6 ماہ پہلے بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ آفر میرے علم میں ہے. میرے علم میں یہ بھی ہے کہ اڈیالہ میں انہیں جا کے کون کون ملا تھا. اچھا رانا صاحب, جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ کہا گیا کہ کیس پروسیس کے تحت ہی فارغ ہوں گے. ہاں تو وہ کیوں ڈیل ایسا کوئی وہ عمران خان ہے جیسے نواز شریف صاحب نے کیا, تو اس طرح کا ریٹرن ایگریمنٹ نہیں ہوگا. وہ عمران خان ہے, وہ ایسے اٹھ کے باہر نہیں جائے گا. یہ پیشکش آ گئی ہے, آپ دیکھیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں, جہاز آ جائے گا اور اسے بٹھا کے لے جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. پاکستان کی عدالتیں اگر اسے رہا کریں گی تو رہا ہوگا. یا افریدی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یا پھر اب آئین, بلکہ ہمارا وہ کاز لسٹ آج سپریم کورٹ میں جب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے پھر عدالتیں ریلیف, پھر جب فردر جرمائی ہونا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. کاز لسٹ سپریم کورٹ کی جاری ہوئی ہے, میں عرض کر رہا ہوں, ایک تو یہ جو وسیع تر قومی مفاد ہے نا, یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ کتنا وسیع ہوتا ہے اور کون تعین کرتا ہے. شبانہ روز جو محنت کرتے ہیں اور وسیع ہوتا ہے. اب آپ آجے کاز لسٹ کی طرف. جی بڑے اہم کیسز ہیں. امین الدین صاحب, میں چونکہ ابھی بینچ کے کاز لسٹ کل سے پتہ چلے گا ان کا, ٹھیک ہے, لیکن جو پہلے دن سے ہی کنٹروورشل ہوں. امین الدین صاحب کو تو آئینی کیسز کا کوئی وہ نہیں ہے ایکسپیرینس, وہ تو سویلین مقدمات کے ایکسپرٹ ہیں. پھر اس میں وہ ججز بھی شامل ہیں, ان میں ایک جج جو تھے ان کا نام سم تھنگ افغان آتا ہے آخر میں, انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو کہ جو یہ 12 ججوں کا فیصلہ آپ اسے نہ مانیں. ٹھیک ہے نا, اختلافی نوٹ لکھا, 2 لوگوں نے, اور اختلافی نوٹ لکھتے آپ کہ یہ قانونی طور پہ ایسے نہیں, آئین یہ یوں کہتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن ان 12 ججوں کے فیصلے نہ مانے, تو اس کا مطلب ہے آپ سپریم کورٹ کا کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی بات نہ مانے آپ. ٹھیک ہے نا, تو اگر ایسے ججز نے, میں بسد احترام بھائی, میں نے بھی بات کرنا ہے, بسد احترام میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ آئین کا تحفظ کرنے کے لیے نکلیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ پہ اگر یہ ٹھپا لگ جائے کہ آپ پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ ہے. اب یہ اس نے بریکنگ دی ہے, اسی کی ایک بریکنگ پرانی کو میں آگے کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ چیف الیکشن کمشنر بنیں گے. کیا لینا ہے آپ نے یار ایسی سیٹوں کو, عہدوں کو, کیا مل جائے گا آپ کو اس سے؟ آپ کنٹروورشل نہیں ہیں, آپ مجرم ٹھہر چکے ہیں, آپ قوم کے مجرم ہیں. آپ نے قوم کے انصاف کو چھینا, آپ نے ایک پارٹی کے نشان کو چھینا, اس کا آئینی جمہوری حق چھینا. اب آپ کے آ کے پھر ادھر بیٹھ رہے ہیں. ایک بندہ جب پہلے ہی طے ہے کہ وہ ایک پارٹی ہے, آپ اسے الیکشن کمیشنر بٹھائیں گے تو کیا الیکشن کمیشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شفاف ہے, غیر جانبدار ہے؟ یہ کاز لسٹ میں میرا بھی حصہ ڈال لیں تو میرے پاس جو کاز لسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایم این ایس ایم پی ایس کی تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا, ٹھیک ہے, اور اب اللہ کے فضل سے ججز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا. مبارک ہو آپ کو. یعنی ججز نے بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیے ہیں, یعنی ساری کرپشن ختم کر دی ہے, پینڈنگ کیس ختم کر دیے. تو سپریم کورٹ کا جج 15 لاکھ تنخواہ اور اس کے علاوہ 10 لاکھ ہاؤس رینٹ اور 10 لاکھ جوڈیشل الاؤنس اور مفت بجلی گیس, مفت بجلی گیس پٹرول اور ملازمین, اور ان کو انکم ٹیکس بھی نہیں لگتا, پتہ ہے نا آپ کو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی جج فوت ہو جائے تو پینشن بھی پوری ملتی ہے. اور ایک لمبی لسٹ ہے, میں پڑھ نہیں سکتا, بریک کا ٹائم ہو گیا. تو یہ بھی ایک کاز لسٹ ہے جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ ہماری عدالتیں ریٹنگ میں چلی گئی ہیں, پتہ نہیں 100 کتنے نمبر پہ, 124ویں نمبر پہ, اور تنخواہیں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس غریب ملک کے اوپر بوجھ ڈالی جا رہے ہیں. تو میرا تو خیال تھا کہ یہ کم از کم تنخواہی اتنی دیر نہ لیں کہ جتنی دیر ہم کم از کم ریٹنگ بہتر نہ کر لیں. پہلے 60,000 روپے گھر کا جو رینٹ ملتا تھا وہ 60,000 روپے اب کیا ہے 3.5 لاکھ پہ, جوڈیشل الاؤنس 10 لاکھ کی ہے. جی متفق نہیں ہوں کہ ریٹنگ ٹھیک کر لیں تو تنخواہ ملے گی.
बहुत सारे लोगों की तनख्वाही ना तो मरवा दे आप। ठीक हो गया। नहीं जी, तनख्वाह मिलनी चाहिए, रेटिंग आए ना आए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी किया कि आईनी बेंच मुकदमात सुनेगा, इंतखाबात का केस है, असासों का केस है, एहतसाब होगा MNA-MPS की प्रॉपर्टी का जो बैरून मुल्क उनकी है, इसके अलावा PDM की हुकूमत की जो कानून साजी है उसको कलअदम करार देने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी उसका भी केस है। लेट्स सी अब अमीनुद्दीन साहब कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। मरियम नवाज की वापसी, उनका लाहेअमल और उनकी बीमारी में कितनी हकीकत है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जो कि जनेवा गई थी और उसके बाद वो खबरों की जीनत तो वैसे भी यहाँ पर भी थी तो बनती रहती है, वहां पर भी थी तो बनती रही है, लेकिन अब उनकी सेहत के हवाले से कल से ये खबर ज़ेरे गर्दिश है और मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई इसे ठीक कह रहा है, कोई इसको गलत कह रहा है कि उनकी वालिदा को भी गले का कैंसर था जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई थी और मरियम नवाज भी उसी कैंसर में डायग्नोज्ड हुई हैं और वो उसी ट्रीटमेंट के लिए गई थी और नवाज शरीफ उनके साथ हैं। 3 घंटे उनका पहले मुआयना हुआ है, फिर उसके बाद दोबारा उनको तलब किया गया है कि वो जाएंगे, लेकिन उनके वालिद साहब इस पूरे अमल में उनके साथ खड़े हैं, उनके चेकअप के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। और फिर उसके बाद उनकी अपीयरेंस पर मीडिया में बहुत ज्यादा कि उनको अगर बीमार हैं या डायग्नोज हो गया है तो फिर उन्हें इस किस्म की अपीयरेंस देने की है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा और मुआशरे की पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट जरूर करना चाहिए कि उनकी बीमारी को लेकर, याद होगा कुलसूम नवाज की बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट की गई थी और बहुत से लोगों ने कैमरा लेकर चले गए थे हॉस्पिटल में कि सच में बीमार है या नहीं है, और सोशल मीडिया पर एक बड़ा शोर शराबा था कि सियासत कर रहे हैं उनकी बीमारी पर। लेकिन मरियम नवाज की ये डायग्नोज होने के बाद PTI वाले या सोशल मीडिया पर किसी ने कोई तनकीद नहीं की। राहत साहब, दिस इज अ गुड थिंग, आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट दैट कि एटलीस्ट ये बीमारी पर या ऐसे हार्ड मोमेंट्स पर जो किसी भी फैमिली में गुजर रहे होते हैं उसको इस तरह असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ अरसे से कुछ शिद्दत और हिद्दत ज्यादा है, पर्सनलाइज होके लोग बैशिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये कुछ अरसा से ये कुछ लोगों की मेहरबानी की वजह से सियासत ने ये रुख इख्तियार किया है, वरना ये सियासत बड़े नॉर्म्स के साथ, बड़े असूलों के साथ, बड़ी वजादारी के साथ होती थी। आज भी पाकिस्तान के अंदर इस गए गुजरे दौर के अंदर चौधरी शुजात हुसैन आज भी एक वजादारी की अलामत है। वो किसी की जात पे कभी भी बात नहीं करते, और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर बात वैसे भी समझ कहाँ आती है। नहीं, वो बड़ा अच्छा मेहमान नवाज तो है, चौधरी खान इस हवाले से बड़ी वजादारी है, वजादारी और उस पूरी फैमिली के अंदर, और उनके बेटे भी चौधरी शाफी हुसैन और सालिक हुसैन बड़ी वजादारी के साथ वो सियासत के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आज के इस दौर के अंदर भी ये सारी चीजों का लिहाज रखा जा सकता है कि कोई बीमार है, किसी की शादी का इशू है, किसी का कोई फौत हो जाता है, तो इस पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे जुनैद सफदर की जुनैद सफदर साहब उसकी डिवोर्स है, या किसी की बच्ची की शादी है, किसी के बच्चे की शादी है, कोई किसी को कुछ भी इस तरह का जाती मामला है, निजी मामला है, पूरी दुनिया के अंदर उसको डिस्कस इस तरह से नहीं किया जाता। तो हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है कि इन चीजों को माफ कर देना चाहिए। अब इसके ऊपर आप कहती है ना बात नहीं हुई, बात हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर मरियम बीबी की बीमारी के हवाले से तरह तरह की बातें हो रही हैं, ट्विटर के ऊपर भी हो रही है, नहीं बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो आप अच्छे नोट के ऊपर बात कर रही हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जिस तरह उनकी वालदा मोहतरमा के हवाले से ये सारी चीजें होती रही, आज कम से कम उसको दोहराना नहीं चाहिए। और ये एक ऐसा मामला है कि इसमें किसी के साथ भी इस तरह की सिचुएशन। राना साहब आप क्या कहेंगे? जो सबसे पहले तो मैं ना दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरियम साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती दे, और इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला उन पे मेहरबानी फरमाए। बिल्कुल, एक सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है, एज अ फीमेल वो डिटरमिन्ड है, काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे जैसे भी हैं, कैसे भी बनी, लेकिन चले आप कह रही हैं, मैं मान लेता हूँ। अब आ जाए इस बात पे जो जुल्फकार राहत ने की, बहुत अच्छी बात है कि निजी मामलात और नॉर्म्स और असूल, जब इमरान खान की जाती जिंदगी और उनकी इद्दत पे सब कुछ हुआ था तो कोई निजी मामला नहीं था किसी का। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गंदी तस्वीर फेंकी गई थी तो वो निजी मामला नहीं था।
جب نصرت بھٹو کے سر پہ ڈنڈا مار کے 12 ٹانکے ان کے سر پہ آئے تھے تو وہ نجی معاملہ نہیں تھا؟ بالکل نجی. جب محترمہ کو پیلی ٹیکسی کہا جاتا تھا تو نجی معاملہ نہیں تھا؟ جب جلسوں میں کہا جاتا تھا کہ یہ کتے نلانے والے انگریزوں کے ایجنٹ تو نجی معاملہ نہیں تھا؟ جب کہا جاتا تھا کہ یہ امریکن سنڈی تو نجی معاملہ نہیں تھا؟ آپ جو بوتے وہ کاٹنا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ماضی میں جو بویا وہ آج آپ کاٹ رہے، جو نفرت کی فصل آپ نے ماضی میں بوئی آج آپ وہ کاٹ رہے، اور کاٹنی پڑے گی. اور ایک بات اور میری آپ سن لیجئے فضا صاحبہ جی. میں نے بڑے لوگوں کو، طاقتوروں کو بڑی جگہ پہ آ کے بے بس ہوتے دیکھا ہے. میں نے قرآن پاک میں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک قیامت کے روز ایک ہاتھ میں زمین پکڑوں گا، ایک ہاتھ میں میرے آسمان ہوگا، اور میں کہوں گا کہاں ہے یہ زمینی خدا، لے کے آؤ میرے سامنے ان زمینی خداؤں کو جن کا تکبر اتنا ہے کہ وہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے رہتے ہیں. جو کوئی ان کے ارد گرد مر جائے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. میں مریم صاحبہ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، انہیں صحت ہے، لیکن ان مریموں کا کیا قصور ہے یار جن کو دوائی نہیں مل رہی، جو یہاں پہ پریشان ہے علاج کے لیے؟ ان مریموں کا کیا قصور ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی جائز نہیں ہے؟ ان مریموں کا کیا قصور ہے جو 2 ٹکے کمانے کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ہم نام، اصول، فلاں ڈھینگ ساری چیزیں ان طاقتوروں کے لیے رہ گئی ہیں، ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہے، ان کی زندگی کوئی نہیں ہے. نامز اور ہم فلاں اور فلاں 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 منہ کھلواتے ہیں. نہیں رانا صاحب آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن بیماری پر کسی بھی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، جسٹ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا. لیکن سموگ میں، اس برے حالات میں، چلے مریم نواز تو علاج کے سلسلے میں گئی ہیں، باقی لوگ کس چکر میں؟ یہاں پہ ایک وزیر نے میسج بھیجا ہے کہ پرس تو میں بھی اٹھا سکتی تھی، مجھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ سموگ کا اللہ میاں کو پھر بھی ترس آ گیا، بارش کی نہیں کوئی ترس نہیں آیا، بلکہ بارش ہونے لگی ہے. کہاں پہ؟ بھائی پاکستان کے بیشتر حصوں میں کل بارش ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں سموگ بہت حد تک کم ہو جائے گی. اللہ کرے، اللہ کرے. ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کی ہوں بہت زیادہ. لاہور میں جب ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں. لیکن انڈین وزیر اعلیٰ کا ایک شارٹ میں چاہوں گی کہ اپنے ویورز کو پروگرام کے اینڈ میں ہم سنائیں. انہوں نے جو مریم نواز نے خط لکھا ہے، اس خط کے جواب میں وہاں کیا شغل لگ رہا ہے، ذرا وہ دیکھیں. بات تو بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. اچھا میں کہا ساڈا تواں تے چکر ہی دئی جاندا ہے. اچھا میں بھی کہا، میں بھی کہوں کہ یہ فضا میں یہ گانا کیوں چلتا ہے لے لے گیڑا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا گیڑا ہے جڑا وہ سردار جی نے دسیا نا. لیکن اس میں بھی ایک چیز ہمارے لیے تو شرم کا مقام ہے یار، کہ ہم کیا اخبارات کی سرخیاں بنانے کے لیے ذوالفقار خط لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا لکھو نا بیبا خط لکھ دے، ٹھیک ہے نا، تو لکھ ہی دیتے یار ایک خط، کیا فرق پڑتا؟ خط کی بات تو ہوئی تھی لیکن خط پہنچا نہیں میرے خیال. جڑا گلا کر رہے نا خط ملیا نہیں انہوں. نہیں 2017 میں بھی تو خط انہوں نے لکھا تھا نا، اس کا تو ابھی تک جواب آیا نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اب خط لکھ کے کیا کریں گے؟ پروگرام کے اینڈ کرتے ہیں جی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ملاقات ہوگی آپ سے اب کل. اللہ حافظ.